Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Ádám Breuer, and first for the news in English. Hungary's position has not changed. The mandatory distribution mechanism for migrants cannot be accepted, and decisions regarding the issue must be made at a national and not on a European level, said the current minister of the Prime Minister's office in Brussels. Gergely Gulyás said that Bulgaria's proposal, who currently has the presidency of the EU Council, to tackle the migration crisis does not take into account the views of the member states who consistently rejected the mandatory distribution mechanism of migrants without a cap. More member states are against the allocation mechanism than before. The minister noted that, besides others, or amongst other things, Germany did not abandon the idea, and this has an impact on the country's internal politics. The Hungarian parliament adopted an action plan to protect the country on Wednesday. This was announced by Máté Kocsis, leader of the Fidesz parliamentary group. The leader of the larger coalition party in the government explained that the action plan consists of two parts, the constitutional amendment and the Stop Soros legislative package. This has given us another tool to protect Hungary and the Christian culture from illegal migration and its dangers, he added. The sovereignty of Hungary will be strengthened by the constitutional amendment, and the introduction of foreign populations into Hungary will be prohibited. According to the regulations, immigrants cannot be settled in the country without the consent of the Hungarian parliament. Concerning the Stop Soros legislative package, Máté Kocsis explained that the amendment of the Hungarian Criminal Code makes it illegal to organize illegal immigration. People who organize illegal immigration and encourage the circumvention of Hungarian legal provisions will be prosecuted after the criminal code enters into force. By the beginning of July, negotiations have to be started with Germany's European partners on the question of turning back asylum seekers, said German Chancellor Angela Merkel, leader of the Christian Democratic Union, after a meeting of the party's governing bodies. She said that they will begin bilateral and intergovernmental negotiations with the view of not introducing border control measures at the expense of other countries, in line with her proposal made last week during the debate with the Bavarian Christian Social Union on the rejection of some groups of asylum seekers. She stressed that at a national level, the discussion can be continued only after the European negotiations has taken place, and even then, the restrictions proposed by the CSU chairman Horst Seehofer will not necessarily be implemented automatically. Donald Trump, President of the United States, called the Hungarian Prime Minister Viktor Orbán as a new U.S. ambassador will start working in Budapest this week. According to Trump, the new ambassador, David Kornstein, is a great person whose arrival provides an opportunity to further improve bilateral relations. They spoke of the importance of border protection and agreed that a country that cannot defend its own borders is no longer a country. The American president encouraged Viktor Orbán to defend the southern border. Viktor Orbán assured the United States president that Hungary is committed to continue its migration policy and to defend its borders. The United States withdrew from the United Nations Human Rights Council on Tuesday, announced the United States ambassador Nikki Haley in Washington, explaining that the Human Rights Council is not worthy of its name. Nikki Haley said their withdrawal does not mean that the United States will not comply with their earlier human rights commitments. Together with the Secretary of State Mike Pompeo, the diplomat criticized the Geneva-based Council of the World Organization and said that the organization was hypocritical and self-serving and makes a mockery of human rights. She added that Washington has quit the Human Rights Council because no country has the courage to join the American aspirations to reform the organization. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had a meeting with Jordan King Abdullah II in Amman before visiting White House officials who are traveling to the region to prepare for the presentation of the Israeli-Palestinian peace treaty. The Prime Minister's office only reported on the Amman journey after Netanyahu returned to Israel. This was the first publicly confirmed meeting in 4 years. The King and the Prime Minister discussed regional developments, the promotion of the peace process, and bilateral relations. Prime Minister Netanyahu reiterated Israel's commitment to maintaining the status quo in holy places in Jerusalem, said Netanyahu's office. Monday's meeting was attended by the director of Mossad, Yossi Cohen, Netanyahu's military attaché, Eliezer Toledano, Chief of Cabinet, Yoav Horowitz, representative of the National Security Council, and Chief Economic Advisor to the Prime Minister, Professor Avi Simchon. Australia is not expected to move its embassy to Jerusalem. The ruling moderate right-wing Liberal Party has previously adopted a non-binding decision
to move the Australian embassy and even called for the Palestinian support to be suspended as long as it is spent on supporting families of terrorists. Foreign Minister actually, however, said that while she understands the motivation behind the resolution, she will not move the Australian embassy to Jerusalem, announced the Jewish Telegraphic Agency. Julie Bishop wrote to the Palestinian Foreign Minister that the $43 million grant should be spent on health, education, and the maintenance of the governmental structure. Hamas attacked Israel with rockets and missiles on Tuesday night. In response, the Israeli Air Force carried out airstrikes in 3 waves against 25 terrorist targets in the Gaza Strip. Hamas fired about 45 projectiles at the Jewish state at night. At least 3 of them landed within Israeli territory, and 7 were destroyed by the Iron Dome air defense system. There were several air raid alarms at Israeli settlements in the border area, and residents spent the night in shelters. No one was injured in the attacks. One of the projectiles hit a road next to a kindergarten. In the afternoon, the army fired warning shots after Palestinians targeted Israel with kites with flammable materials from the southern part of the Gaza Strip. And finally, for the weather, on Saturday it will be cloudy and sunny occasionally, with slight winds, scattered rain showers and thunderstorms may occur mainly in the north. During the day, we can expect between 18 and 23 degrees. On Sunday, the weather will be unchanged. Only mild rain showers can develop. The north-northwestern winds might still be strong in some places. In the afternoon, we can expect between 18 and 24 degrees. Next week, it will be warmer once again. For further news, please visit our websites at hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Péter und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarns Position hat sich nicht geändert. Der obligatorische Verteilungsmechanismus für Migranten kann nicht akzeptiert werden und Entscheidungen zu diesem Thema müssen auf nationaler und nicht auf EU-Ebene getroffen werden, sagte der Minister des Amtes des Ministerpräsidenten in Brüssel. Gergely Gulyás erklärte, dass der Vorschlag Bulgariens, der derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, die Ansichten derjenigen Mitgliedstaaten nicht berücksichtigt, die konsequent einen obligatorischen Verteilungsmechanismus von Migranten ohne Obergrenze abgelehnt haben. Mehr Mitgliedstaaten sind gegen den Verteilungsmechanismus als je zuvor. Der Minister merkte an, dass unter anderem Deutschland diese Idee noch nicht aufgegeben habe, was sich auf die Innenpolitik des Landes auswirkt. Das ungarische Parlament hat am Mittwoch einen Aktionsplan zum Schutz des Landes verabschiedet. Das gab Máté Kocsis, Vorsitzender der Fidesz-Fraktion, bekannt. Der Vorsitzende der größeren Koalitionspartei in der Regierung erklärte, dass der Aktionsplan aus 2 Teilen besteht, aus der Verfassungsänderung und dem Legislativpaket Stop Soros. Dieser Plan hat uns ein anderes Werkzeug gegeben, um Ungarn und die christliche Kultur vor der illegalen Migration und ihren Gefahren zu schützen, fügte er hinzu. Die Souveränität Ungarns wird durch die Verfassungsänderung gestärkt und die Ansiedlung ausländischer Bevölkerungsgruppen in Ungarn wird verboten. Gemäß den Bestimmungen können Einwanderer ohne die Zustimmung des ungarischen Parlaments nicht im Land angesiedelt werden. In Bezug auf das Legislativpaket Stop Soros erklärte Máté Kocsis, dass die Änderung des ungarischen Strafgesetzbuches die Organisation der illegalen Einwanderung illegal mache. Personen, die illegale Migration organisieren und die Umgehung ungarischer Rechtsvorschriften fördern, werden nach Inkrafttreten der Änderung des Strafgesetzbuches strafrechtlich verfolgt. Anfang Juli müssen Verhandlungen mit den europäischen Partnern über die Frage der Rückführung von Asylsuchenden aufgenommen werden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, Vorsitzende der CDU, nach einem Treffen der Parteileitung. Sie sagte, sie werde bilaterale zwischenstaatliche Verhandlungen beginnen, um keine Grenzkontrollmassen auf Kosten anderer Länder einzuführen, wie sie es in der vergangenen Woche in der Debatte mit der Bayerischen Christlichen Sozialunion CSU über die Ablehnung einiger Gruppen von Asylsuchenden vorgeschlagen hat. Sie betonte, dass die Diskussion auf nationaler Ebene erst nach den europäischen Verhandlungen fortgesetzt werden könne und dass die vom CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer vorgeschlagenen Beschränkungen nicht zwangsläufig automatisch umgesetzt werden.
Donald Trump, Präsident der Vereinigten Staaten, hat den ungarischen Premierminister Viktor Orbán angerufen, weil der neue US-Botschafter in Budapest seine Arbeit diese Woche beginnt. Laut Trump ist der neue Botschafter David Cornstein eine großartige Person, deren Ankunft eine Gelegenheit bietet, die bilateralen Beziehungen wieder zu verbessern. Sie sprachen von der Bedeutung des Grenzschutzes und waren sich einig, dass ein Land, das seine eigenen Grenzen nicht verteidigen kann, kein Land mehr ist. Der amerikanische Präsident ermutigte Viktor Orbán, die südliche Grenze stark zu verteidigen. Viktor Orbán versicherte dem US-Präsidenten, dass Ungarn entschlossen sei, seine Migrationspolitik fortzusetzen und die ungarischen Grenzen zu verteidigen. Die Vereinigten Staaten sind am Dienstag aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ausgetreten, kündigte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Nikki Haley in Washington und erklärte, dass der Menschenrechtsrat seinem Namen nicht gerecht wird. Nikki Haley sagte, dass der Austritt nicht bedeutet, dass die Vereinigten Staaten ihren früheren Menschenrechtsverpflichtungen nicht nachkommen würden. Zusammen mit dem Außenminister Mike Pompeo kritisierte die Diplomatin den Genfer Menschenrechtsrat der Weltorganisation und sagte, dass die Organisation heuchlerisch und eigennützig sei und die Menschenrechte zum Gespött macht. Sie fügte hinzu, dass Washington aus dem Menschenrechtsrat ausgetreten sei, weil kein Land den Mut hatte, sich den amerikanischen Bestrebungen anzuschließen, die Organisation zu reformieren. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu traf sich mit dem jordanischen König Abdullah II. In Amman, bevor er Beamte des Weißen Hauses besuchte, die in die Region reisen, um sich auf die Präsentation des israelisch-palästinensischen Friedensvertrages vorzubereiten. Das Büro des Premierministers berichtete von der Reise nach Amman erst, nachdem Netanyahu nach Israel zurückkehrte. Dies war das erste öffentlich bestätigte Treffen seit 4 Jahren. Der König und der Premierminister erörterten regionale Entwicklungen, die Förderung des Friedensprozesses und der bilateralen Beziehungen. Premierminister Benjamin Netanyahu bekräftigte Israels Verpflichtung, den Status quo an heiligen Orten in Jerusalem aufrechtzuerhalten, verkündete Netanyahus Büro. Am Montagtreffen nahmen der Direktor des Mossad Yossi Cohen, Netanyahus Militärattaché Eliezer Toledano, Chef des Kabinetts Yoav Horowitz, ein Vertreter des Nationalen Sicherheitsrates und Chefökonom des Premierministers Professor Avi Simchon teil. Australien wird seine Botschaft wahrscheinlich nicht nach Jerusalem verlegen. Die regierende gemäßigte rechtsliberale Partei hat zuvor eine unverbindliche Entscheidung getroffen, die australische Botschaft nach Jerusalem zu verlegen und hat sogar die Aussetzung der palästinensischen Unterstützungen gefordert, solange sie für die Unterstützung der Familien von Terroristen verwendet werden. Die Außenministerin sagte, dass sie, obwohl sie die Motivation hinter der Entscheidung versteht, die australische Botschaft nicht nach Jerusalem verlegen werde, gab die Jewish Telegraphic Agency bekannt. Julie Bischoff schrieb an den palästinensischen Außenminister, dass der $43 Millionen Zuschuss für Gesundheit, Bildung und die Aufrechterhaltung der Regierungsstruktur ausgegeben werden sollte. Der Hamas griff Israel am Dienstagabend mit Raketen an. Als Reaktion darauf führte die israelische Luftwaffenverteidigung in 3 Wellen Luftangriffe gegen die 25 Terroristenziele im Gazastreifen durch. Im jüdischen Staat feuerte die Hamas nachts rund 45 Geschosse ab. Mindestens 3 von ihnen landeten auf israelischem Territorium und 7 wurden durch das Luftabwehrsystem Iron Dome zerstört. Es gab mehrere Luftalarme in israelischen Siedlungen im Grenzgebiet und die Bewohner verbrachten die Nacht in Betonbunkern. Bei den Angriffen wurde niemand verletzt. Eines der Geschosse traf eine Straße neben einem Kindergarten. Am Nachmittag feuerte die Armee Warnschüsse ab, nachdem Palästinenser aus dem Süden des Gazastreifens Drachen mit brennbarem Material gestartet haben. Und nun zum Wetter. Am Samstag wird es abwechselnd bewölkt und sonnig und etwas windig. Vereinzelte Regenschauer und Gewitter können hauptsächlich im Norden auftreten. Während des Tages sind Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad zu erwarten. Am Sonntag wird das Wetter auch abwechselnd bewölkt und sonnig. Nur milde Regenschauer könnten sich entwickeln. Der Nord-Nordwestwind könnte an manchen Stellen stark zunehmen. Am Nachmittag sind Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad wahrscheinlich. Nächste Woche wird es wieder etwas wärmer. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch von Ádám.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue ici sur la TV. Moi je m'appelle Adam et maintenant les titres en français. La position de la Hongrie n'a pas changé sur l'immigration. Elle ne pourra pas accepter le mécanisme de répartition obligatoire. Sur cette question, la décision doit être prise au niveau des États-nations et non pas au niveau de l'Union européenne, a déclaré à Bruxelles le ministre chargé de diriger le cabinet du Premier ministre. Selon Gergely Gulyás, la proposition de la Bulgarie, qui assure la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne visant à gérer la crise migratoire, ne prend pas en considération l'avis des États membres qui refusent fermement et depuis longtemps le mécanisme de répartition non plafonné. En effet, aujourd'hui, il y a plus d'États membres contre le mécanisme de répartition qu'auparavant. Parmi les autres pays, l'Allemagne n'a pas renoncé non plus à l'application de ces mécanismes et cela influence la politique intérieure du pays, a ajouté le ministre. Donc, mercredi, le Parlement a approuvé le plan d'action de la défense nationale. C'est le chef de groupe du Fidesz, Matej Kocsis, qui a annoncé la nouvelle devant les journalistes. Le plan d'action se compose des deux parties, la modification de la loi fondamentale et le paquet législatif Stop Soros. Ceci nous donne un nouveau moyen pour protéger la Hongrie et la culture chrétienne vis-à-vis de l'immigration illégale et des risques qui en découlent, a-t-il ajouté. L'amendement à la Constitution permet de renforcer la souveraineté de la Hongrie et d'interdire l'installation de populations étrangères en Hongrie. En vertu de cette réglementation, les immigrants ne pourront pas s'installer dans le pays sans l'approbation du Parlement, a-t-il précisé. Par la modification du Code pénal, l'organisation de l'immigration illégale devient punissable. Tout ce qui organise clandestinement l'immigration ou qui encourage les autres à contourner les lois hongroises après l'entrée en vigueur de l'amendement se retrouveront face aux sanctions fixées par le Code pénal, a expliqué Matej Kocsis à propos du paquet législatif Stop Soros. D'ici début juillet, il convient de mener des négociations avec les partenaires européens de l'Allemagne sur la question de retour des demandeurs d'asile dans leur pays perspectif, a dit la chancelière allemande, présidente de l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne, Angela Merkel, après la réunion des organes de direction du parti. Dans le cadre de débat mené avec le parti frère bavarois, l'Union chrétienne sociale, conformément à sa proposition faite la semaine dernière, des négociations intergouvernementales bilatérales seront lancées pour que l'Allemagne évite de mettre en place des restrictions en termes de gestion des frontières de manière unilatérale et du détriment d'autrui, a-t-elle précisé. Au niveau national, il suffira de revenir sur cette question après l'organisation de consultations européennes et aucun automatisme ne pourra être mis en place. Il n'est donc écrit nulle part que les restrictions envisagées par le président de la CSU, Horst Seehofer, seront appliquées, a-t-elle souligné. Le président des États-Unis, Donald Trump, a appelé par téléphone le Premier ministre hongrois, Orbán Viktor, au sujet du nouvel ambassadeur américain qui avait pris ses fonctions à Budapest la semaine passée. Selon le président Trump, le nouvel ambassadeur, David Cornstein, est un homme formidable et son arrivée permettra de continuer à améliorer les relations bilatérales. Ils ont souligné l'importance de la protection des frontières et ils étaient d'accord sur le fait qu'un pays qui n'est pas capable de protéger ses propres frontières ne peut plus être considéré comme un pays. Le président américain a encouragé Viktor Orbán à protéger fermement la frontière du Sud. Viktor Orbán a assuré au président américain que la Hongrie poursuivrait avec fermeté sa politique en matière d'immigration et qu'elle protégerait ses frontières. Mardi, les États-Unis ont quitté le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a annoncé l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, à Washington. Elle a justifié cette décision en disant que le Conseil des droits de l'homme n'était pas digne de son nom. Cependant, Nikki Haley a précisé que ce retrait ne signifiait en rien un désengagement des Américains en faveur des droits de l'homme. Au département d'État, la diplomate qui répondait aux questions des journalistes avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo n'a pas eu de mots assez durs contre l'institution de l'ONU siégeant à Genève, qu'elle qualifiait d'hypocrite et d'égoïste et qui en réalité se moque des droits de l'homme. Si Washington se retire, c'est parce qu'aucun autre pays n'avait le courage de se joindre au mouvement américain visant à réformer l'institution. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le roi Abdallah II de Jordanie se sont rencontrés à Amman avant la visite des fonctionnaires de la Maison-Blanche qui se sont déplacés dans la région pour préparer la présentation du traité de paix israélo-palestinien. Le cabinet du Premier ministre n'a annoncé la visite d'Amman qu'après le retour de M. Netanyahu en Israël.
Depuis 4 ans, c'était la première rencontre publiquement confirmée entre les deux pays. Le roi et le Premier ministre ont échangé sur les événements de la région et ont abordé le sujet du développement du processus de paix et des relations bilatérales. Le Premier ministre Netanyahou a souligné l'engagement d'Israël pour maintenir le status quo dans les lieux saints de Jérusalem, a communiqué le cabinet de M. Netanyahou. Le directeur du Mossad, Yossi Cohen, l'attaché militaire de M. Netanyahou, Eliezer Toledano, son chef du cabinet, Yoav Horowitz, l'un des membres du Conseil de la sécurité nationale et le conseiller économique en chef du Premier ministre ont également participé à la rencontre de lundi. L'Australie ne transférera probablement pas son ambassade à Jérusalem. Le Parti libéral au pouvoir de la droite modérée avait auparavant adopté une décision non contraignante sur le transfert et il avait également appelé à suspendre le soutien des Palestiniens tant que ces derniers aident financièrement les familles des terroristes. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'elle comprenait les points de vue sous-jacents de cette position, mais elle ne transférait pas l'ambassade australienne à Jérusalem, a informé le Jewish Telegraph Agency. Julie Bishop a écrit une lettre au ministre palestinien des Affaires étrangères en demandant que le soutien de 43 millions de dollars soit effectivement destiné à la santé, l'éducation et au maintien de la structure étatique. Pendant la nuit de mercredi, le Hamas a attaqué Israël avec des mortiers et des missiles. En guise de réponse, les forces aériennes israéliennes ont effectué des frappes aériennes en 3 vagues contre 25 cibles terroristes situées dans la bande de Gaza. Pendant la nuit, le Hamas a tiré près de 45 roquettes en direction de l'État juif. Au moins 3 ont explosé à l'intérieur de Gaza et 7 ont été interceptés par le système de défense antimissile Dôme de fer. Dans les communes israéliennes près de la frontière, plusieurs alertes aériennes ont été déclarées et les habitants ont passé la nuit dans les bunkers en béton. Aucun blessé n'a été signalé lors des frappes. L'un des projectiles a atterri sur une route située près d'une école. L'après-midi, l'armée a lancé des tirs d'avertissement en réponse aux attaques incendiaires au moyen de ballons lâchés par des Palestiniens vers Israël depuis la partie sud de la bande de Gaza. Samedi, le soleil jouera à cache-cache avec les nuages et il y aura encore un peu de vent. Des averses éparses pourront se former sporadiquement, essentiellement au nord. Pendant la journée, les thermomètres monteront des valeurs comprises entre 18 et 23 degrés. Dimanche, il y aura de soleil, mais le ciel sera de temps en temps couvert par des cumulus. Seulement des averses faibles pourront se produire. Le vent du nord et du nord-est se lèvera par endroits. Durant l'après-midi, les températures monteront jusqu'à 18 à 24 degrés. La semaine prochaine, il fera probablement plus chaud. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet hetitv.com ou breuerpresse.com. Merci beaucoup. Et maintenant, les titres en chinois.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾当，以下是本周中文要闻。匈牙利总理办公室现任公使表示，匈牙利的立场保持不变，移民签证分配机制不能接受。有关这个问题的决定必须在国家层面而非欧盟层面做出。该国指出，现任欧盟理事会主席国保加利亚关于解决移民危机的提案，并没有考虑到一贯拒绝移民签证分配机制的成员国的意见。反对这种分配机制的成员国比以往更多。公司指出，除其他国家外，德国同样没有放弃这一想法，而它也对德国的国内政治格局产生了影响。匈牙利议会于本周三通过了一项保护国家的行动计划。亲民盟议会党团领袖马蒂国际宣布了这一行动计划。这位政府大联盟党团领袖指出，这一行动计划包括2个部分：宪法修正案和组织索罗斯法案。他还表示，行动计划还作为我们保护匈牙利和基督教文化免受非法移民威胁的一种手段。宪法修正案将加强匈牙利的主权，禁止将外国居民引入匈牙利。根据这些规定，未经匈牙利议会的批准，移民将无法在匈牙利定居。关于组织索罗斯法案，马蒂国际表示，匈牙利新法修正案的规定将组织非法移民视为非法。
新法生效后，反组织非法移民及鼓励规避匈牙利法律规定的人士均将受到起诉。德国总理兼基督教民主联盟领导人安格拉·默克尔在该党领导机构会议后表示，几月初德国必须与欧盟伙伴就寻求逼住了问题展开谈判。他还指出，他们将启动双边政府间谈判，一起通过不采取边境管制措施，换取其他国家对某些寻求庇护者群体的支持。这也是他上周在与巴伐利亚基督教生活联盟的辩论中的提议。他强调，在国家层面，只有在开展欧盟谈判之后，才能继续展开讨论。尽管如此 ，CSU 主席和 Seehofer 提出的限制条件也不一定会自动实现。因新任美国大使将于本周在布达佩斯履职，美国总统特朗普致电匈牙利总理奥尔班。特朗普表示，新任大使 David Cornstein 受人尊敬，他的就任将为进一步改善两国关系带来机遇。他们谈到了边界保护的重要性，并一致认为，无法保卫自己边境的国家就不再是一个国家。美国总统支持匈牙利总理奥尔班积极保卫南部边界。奥尔班向美国总统保证，匈牙利承诺将继续贯彻其移民政策，捍卫匈牙利边界。美国驻联合国大使尼克·黑利在华盛顿宣布，美国于周二推出联合国人权理事会。他表示，人权理事会有违其名。尼克·黑利表示，推出联合国人权理事会，并不意味着美国不再遵守之前所做的人权承诺。黑利与美国国务卿麦克·蓬佩奥一起批评了这家是在日内瓦的国际组织，称该组织虚伪和自私是人权的小兵。他还表示，华盛顿之所以推出人权理事会，是因为美国哪个国家有勇气像美国一样渴望改革这一组织。在白宫官员到访约旦之前，以色列总理内塔尼亚胡在安曼会晤了约旦国王阿卜杜拉二世。白宫官员到访约旦旨在为以色列巴勒斯坦和平条约做准备。在内塔尼亚胡返回以色列后，总理办公室才报告了总理的安曼之旅，这是4年来首次公开确认的会见。国王和总理讨论了区域发展、促进和平进程和双边关系。内塔尼亚胡总理重申了以色列在耶路撒冷圣地维持现状的承诺。出席周一会见的人员包括内塔尼亚胡的军事虽然以色列情报机构摩萨的现任局长尤西·科恩，那个首席阁僚 Eliezer Toledano， 国家安全委员会代表 Yoav Horowitz 和首席经济顾问 Avi Simchon。澳大利亚不会将大使馆迁往耶路撒冷。此前执政的文化友谊自由党曾通过一项不具决说的决议，决定将澳大利亚大使馆迁至，甚至呼吁只要巴勒斯坦将援助资金用于为恐怖分子家庭提供支持，澳大利亚就将暂停对巴勒斯坦的援助。澳大利亚外交部长表示，虽然他理解这些决议背后的动机，但他不会将澳大利亚大使馆迁到耶路撒冷。Julie Bishop 写信给巴勒斯坦外交部长表示，这笔4300万美元的援助资金应用的卫生、教育和政府设施的维护。周二晚，哈马斯用火箭和导弹袭击了以色列。作为回应，以色列空军对加沙地带25个恐怖分子目标实施了3次空袭。哈马斯在夜间向以色列发射了45枚炮弹。至少有3枚落在以色列领土范围内，7枚被铁穹防空系统摧毁。边境地区的以色列定居点发出几次空袭警报，居民们在混凝土掩体中过夜。袭击中无人受伤，其中1枚炮弹击中了一家幼儿园旁的一条道路。当天下午，在巴勒斯坦人从加沙地带南部用分trang携带可燃材料袭击以色列目标后，军队鸣枪示警。周六将为多云和晴朗天气，但有微风，预计有零星阵雨和雷暴，可能主要集中于北部地区。预计白天气温18到23度。周日为多云和晴朗天气，预计有小阵雨，北部某些地区西北风仍然强劲。
预计午后气温18到24度，下周气温将再度升高。更多的新闻请关注我们的网站 hetitv.com 还是 breuerpress.com。非常感谢和祝你们周末好。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים לחדשות HTTV. שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. עמדתה של הונגריה לא השתנתה. מנגנון חלוקת המהגרים המנדטורי אינו יכול להתקבל, והחלטות בנושא זה חייבות להיעשות ברמה הלאומית ולא ברמה האירופית, אמר השר הנוכחי של משרד ראש הממשלה בבריסל. גאל גויאש אמר כי ההצעה של בולגריה, אשר כיום מחזיקה בנשיאות מועצת האיחוד האירופי, כדי להתמודד עם משבר ההגירה, לא לוקחת בחשבון את הדעות של המדינות החברות, אשר דחו בעקביות מנגנון חלוקת מהגרים מנדטורי ללא מכסה. יותר מדינות חברות מתנגדות למנגנון מאשר קודם לכן. השר ציין כי מלבד אחרים גם גרמניה לא נטשה את הרעיון הזה, והדבר משפיע על הפוליטיקה הפנימית שלה. הפרלמנט ההונגרי אימץ תוכנית פעולה להגנה על המדינה ביום רביעי. ההודעה נעשתה על ידי מאטה קוצ'יש, מנהיג קבוצת פידס. מנהיג מפלגת הקואליציה הגדולה יותר בממשלה, הסביר כי תוכנית הפעולה מורכבת משני חלקים, התיקון החוקתי וחבילת סטופ שורש. זה נתן לנו עוד כלי כדי להגן על הונגריה ועל התרבות הנוצרית מפני הגירה בלתי חוקית והסכנות שבה, הוא הוסיף. ריבונותה של הונגריה תחוזק על ידי התיקון החוקתי, והכנסת אוכלוסיות זרות להונגריה תהיה אסורה. על פי התקנות לא ניתן להשיב מהגרים בהונגריה ללא הסכמת הפרלמנט. בנוגע לחבילת החוקה סטופ שורש, הסביר מאטה קוצ'יש, כי התיקון לחוק הפלילי ההונגרי מכריז על ארגון הגירה בלתי חוקית כעבירה פלילית. אנשים המארגנים הגירה בלתי חוקית ומעודדים את עקיפתם של הוראות המשפט ההונגריות יועמדו לדין לאחר כניסתו של החוק לתוקף. בתחילת יולי יש לפתוח במשא ומתן עם השותפים האירופיים של גרמניה בשאלת דחיית בקשות מבקשי המקלט, אמרה קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, מנהיגת האיחוד הדמוקרטי הנוצרי, לאחר פגישה עם גופי השלטון. היא אמרה כי הם יתחילו במשא ומתן דו צדדי ובין ממשלתי, במטרה לא להציג את אמצעי הפיקוח על הגבולות על חשבון מדינות אחרות, בהתאם להצעה שנעשתה בשבוע שעבר במהלך הדיון עם האיגוד החברתי הנוצרי של בוואריה, על דחיית חלק מקבוצות מבקשי המקלט. היא הדגישה כי ברמה המדינית ניתן להמשיך את הדיון רק לאחר שהמשא ומתן האירופי יתקיים, וגם אז ההגבלות המוצעות על ידי יושב ראש ה-CSU, הורסט זייהופר, לא יבוצעו בהכרח באופן אוטומטי. דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, התקשר לראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן, מכיוון שהשגריר האמריקני החדש התחיל את עבודתו בבודפשט השבוע. לדברי טראמפ, השגריר החדש, דוד קורשטיין, הוא אדם גדול ובואו מספק הזדמנות להמשיך ולשפר את היחסים בין שתי המדינות. הם דיברו על חשיבות ההגנה על הגבולות והסכימו כי מדינה שאינה יכולה להגן על גבולותיה, אינה מדינה יותר. הנשיא האמריקאי עודד את ויקטור אורבן להגן על הגבול הדרומי. ויקטור אורבן הבטיח לנשיא ארצות הברית כי הונגריה מחויבת להמשיך במדיניות ההגירה שלה ולהגן על גבולות הונגריה. ארצות הברית פרשה מהמועצה לזכויות האדם של האו"ם ביום שלישי. הודיעה שגרירת ארצות הברית באומות המאוחדות ניקי היילי בוושינגטון, והסבירה כי מועצת זכויות האדם אינה ראויה לשמה. ניקי היילי אמרה כי הנסיגה שלהם לא אומרת כי ארצות הברית לא תעמוד בהתחייבויות המוקדמות שלה בנוגע לזכויות האדם. יחד עם מזכיר המדינה מייק פומפאו מתחה הדיפלומטית ביקורת על מועצת הארגון העולמי של ג'נבה, ואמרה כי הארגון צבוע ומשרת רק את עצמו, ובעצם לועג לזכויות האדם. היא הוסיפה כי וושינגטון פרשה ממועצת זכויות האדם משום שלאף מדינה לא היה אומץ להצטרף לשאיפות האמריקאיות לרפורמה בארגון. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו נפגש עם המלך הירדני עבדאללה השני באמן לפני שביקרו שם נציגי הבית הלבן שנסעו לאזור כדי להתכונן להצגת הסכם השלום הישראלי-פלסטיני. משרד ראש הממשלה דיווח על הנסיעה לאמן רק לאחר שובו של נתניהו. זה היה המפגש הרשמי הראשון שאושר מזה 4 שנים. ראש הממשלה והמלך שוחחו עם נתניהו על פיתוח אזורי, קידום הסכם השלום והיחסים בין שתי המדינות. נתניהו הדגיש את מחויבותה של ישראל לשמור על הסטטוס קוו במקומות הקדושים בירושלים. בפגישה ביום שני נכח ראש המוסד יוסי כהן, הנספח הצבאי של נתניהו אליעזר טולדנו, ראש הקבינט יואב הורוביץ, נציג המועצה לביטחון לאומי והיועץ הכלכלי של ראש הממשלה פרופסור אבי שמחון.
אוסטרליה לא צפויה להעביר את שגרירותה לירושלים. המפלגה הליברלית הימנית השולטת אימצה בעבר החלטה לא מחייבת להעביר את השגרירות, ואף קראה לעצירת התמיכה בפלסטינים, כל עוד התמיכה עוברת למשפחות טרוריסטים. שרת החוץ אמרה כי בעוד היא מבינה את המוטיבציה מאחורי ההחלטה, היא לא תעביר את השגרירות האוסטרלית לירושלים, הודיעה הסוכנות היהודית הטלגרפית. ג'ולי בישופ כתבה לשר החוץ הפלסטיני כי יש להשקיע את המענק בסך $43 מיליון בבריאות, חינוך ותחזוקת המבנה הממשלתי. חמאס תקף את ישראל עם רקטות וטילים ביום שלישי בלילה. בתגובה ביצע חיל האוויר הישראלי תקיפות אוויריות ב3 גלים נגד 25 מטרות טרור ברצועת עזה. חמאס ירה כ-45 טילים לעבר ישראל, 45 טילים לעבר ישראל, לפחות 3 מהם נחתו בשטח ישראל ו7 נהרסו על ידי מערכת ההגנה האווירית כיפת ברזל. היו כמה התראות באזור הגבול, התושבים בילו את הלילה במקלטים. איש לא נפגע, אחד הטילים פגע בכביש ליד גן ילדים. אחר הצהריים ירה הצבא יריות הזהרה לאחר שהפלסטינים הפריחו לכיוון ישראל עפיפונים עם חומרים דליקים מדרום הרצועה. ולמזג האוויר ביום שבת יהיה מעונן חלקית עם רוח קלה, גשמים מפוזרים וסופות רעמים עשויים להתרחש בעיקר בצפון. במהלך היום אנחנו מצפים לבין 18 ל-23 מעלות. ביום ראשון מזג האוויר יהיה גם כן מעונן חלקית, רק גשמים קלים עלולים להתפתח. הרוח הצפונית והצפונית מערבית תתחזקנה פה ושם. בשעות אחר הצהריים ניתן לצפות לבין 18 ל-24 מעלות, ובשבוע הבא שוב צפויה עלייה בטמפרטורות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו ב-htv.com או ב-breuerpress.com. עד כאן החדשות להיום. תודה שהייתם איתנו ושיהיה לכם שבת שלום.